اس وقت 3 ممالک ایسے ہیں جن کا بس چلے تو کچا جب آ جائیں پاکستان کو۔ یہ 3 ملک ہیں، اسرائیل، بھارت اور امریکہ۔ اور وجہ پتہ ہے کیا ہے اس کی؟ تو جناب وجہ ہے مکہ معاہدہ، کیونکہ مکہ معاہدے سے سب سے زیادہ مسئلہ ہی ان 3 ملکوں کو ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ان 3 ملکوں کا ہوا ہے مکہ ایگریمنٹ کے باعث۔ لیکن مکہ معاہدے میں تو سعودی عرب اور ترکی بھی شامل ہیں، تو صرف پاکستان سے کیوں مسئلہ ہے ان 3 ممالک کو؟ تو دوستو، مکہ دفاعی معاہدے کی جان اور روح ہے پاکستان کی ایٹمی طاقت۔ خود ہی دیکھ لیں، مکہ ایگریمنٹ کی وجہ سے سعودی عرب اور ترکی کو بیٹھے بٹھائے پاکستان کی ایٹمی چھتری مل گئی۔ اس لیے صرف بنگلہ دیش، مصر، ایران اور شام ہی نہیں، بلکہ کویت، قطر اور عمان جیسے خلیجی ممالک بھی مستقبل قریب میں حصہ بنیں گے مکہ معاہدے کا۔ اس سے ہوگا یہ کہ خلیجی اور عرب ممالک سے امریکہ کا راج ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ پاکستان لے لے گا۔ یہ ممالک اسرائیل کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، ساتھ ہی ایران بھی محفوظ ہو جائے گا امریکہ اور اسرائیل سے، جبکہ بنگلہ دیش کو ڈر ختم ہو جائے گا بھارت کا، کیونکہ وہ بھی پاکستان کی ایٹمی قوت کے سائے میں آ جائے گا مکہ معاہدے کا حصہ بن کے۔ اس لیے تو مکہ معاہدہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ بھلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خیر مقدم کر دیا اس تاریخی ایگریمنٹ کا، ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے پاس آخر کون سا آپشن بچا ہے؟ تو دیکھیں، بات ہے سیدھی اور سادہ۔ اگر مکہ معاہدے کی روح ہی ختم کر دی جائے تو بے اثر ہو جائے گا یہ ایگریمنٹ، اور یہ روح ہے پاکستان کی ایٹمی طاقت۔ یعنی اگر پاکستان کی ایٹمی طاقت کسی طرح ختم کر دیں امریکہ، اسرائیل اور بھارت، یا ان میں سے کوئی بھی ایک ملک، تو ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اس صورت میں مکہ معاہدہ بے اثر جو ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے، کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ کیا بھارت اور اسرائیل مشترکہ حملہ کر کے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر سکتے ہیں؟ کیا امریکہ اپنے B-2 اسپرٹ بمبار طیاروں کے ذریعے دنیا کے سب سے خطرناک بنکر بسٹر بم GBU-57 MOP گرا سکتا ہے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر؟ یہ 3000 پاؤنڈ وزنی بم ہیں جو بنائے ہی زیر زمین موجود انتہائی مضبوط فوجی تنصیبات یا نیوکلیئر سائٹس تباہ و برباد کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ بنکر بسٹر بم روایتی بموں میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان سے زیادہ خطرناک اور تباہ کن صرف ایٹم بم ہے، ایٹم بم کے سوا کوئی اور نہیں۔ اور چونکہ یہ انتہا سے زیادہ بھاری ہیں، اس لیے انہیں دنیا کا صرف اور صرف ایک ہی طیارہ کیری کر سکتا ہے۔ نام ہے جس کا B-2 اسپرٹ بمبار طیارہ۔ اور خطرناک ترین بات یہ کہ اسٹیلتھ خصوصیات کا حامل ہے یہ جیٹ۔ کہا جاتا ہے ریڈار اسے ٹریک اینڈ ٹریس نہیں کر سکتا۔ یہ وہی B-2 اسپرٹ بمبار طیارہ ہے جس سے امریکہ نے پچھلے برس 2025 میں بنکر بسٹر بم GBU-57 MOP گرا کے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات نیست و نابود کر ڈالی تھیں۔ ایسے میں ان مہلک ہتھیاروں سے اگر امریکہ نے پاکستان کے ایٹمی پلانٹس پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہماری جوہری تنصیبات بھی ملبے کا ڈھیر بن جائیں گی خدا نخواستہ؟ کیا خدا نخواستہ ہمارا ایٹمی پروگرام تو تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا؟ خدا نخواستہ نہیں رہیں گے ہم ایٹمی قوت کیا؟ اور ملین ڈالر سوال یہ کہ ایسی کسی بھی صورتحال میں کیا پاکستان حملے سے پہلے ہی B-2 اسپرٹ بمبار طیارے مار گرائے گا؟ آخر بھارت کے رافیل طیارے بھی تو زمین بوس کر ڈالے تھے نا ہم نے۔ مطلب کیا پاکستان امریکہ کا ایسا کوئی بھی حملہ ناکام بنا سکتا ہے؟ یہ اور ان جیسے جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں ہیں، ان سب کے جواب آپ کے منتظر ہیں اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ امریکہ، بھارت اور اسرائیل یا ان تینوں میں سے کوئی ایک ملک کبھی حملہ کرے گا پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو بس یہ بتا رہی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو گیا تو ہماری تیاری کیا ہے؟ خیر، موضوع پہ آتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ بنکر بسٹر بم دنیا کے سب سے خطرناک روایتی بم ہیں۔ بس ایٹم بم زیادہ طاقتور ہے ان سے، ایٹم بم کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لیکن یہ جان کے آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا کہ پاکستان کے تمام ایٹمی پلانٹس، ہماری تمام تر جوہری تنصیبات اس قدر محفوظ ہیں کہ ایٹم بم بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مطلب ہمارے نیوکلیئر پلانٹس پہ خدا نخواستہ اگر ایٹم بم سے بھی حملہ کر دیا جائے تب بھی یہ 100% محفوظ رہیں گی، بال بھی بیکا نہیں ہوگا ان کا۔ تو جب ایٹم بم ہمارے ایٹمی پلانٹس کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر امریکہ کے بنکر بسٹر بم تے شے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بات ہوا میں ہی نہیں کر رہی میں، بلکہ کوٹ کر رہی ہوں پاکستان کے نامور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند کو۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے لگ بھگ 20-22 برس پہلے یہ بات ایک ٹی وی پروگرام میں بتائی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے نیوکلیئر پلانٹس ایٹم بم پروف ہیں، ان پر ایٹمی حملہ بھی کر دیا جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا انہیں۔
पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी मुतअद्दिद बार ये सब बयान किया था। इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि एटम बम समेत दुनिया का कोई भी हथियार हमारे जौहरी असासों को तबाह कर सके। और मज़े की बात यह है कि जब 20-22 बरस पहले हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स इतने सिक्योर थे तो अब 2026 में कितने होंगे, इसका अंदाज़ा खुद ही लगा लें आप। दूसरी बात यह कि तब तो सिर्फ इतना बतलाया गया था कि एटम बम प्रूफ हैं हमारी जौहरी तनसीबात। ये नहीं बताया गया था कि आखिर कितना अरसा पहले से हैं। आए इस राज से पर्दा मैं उठा देती हूँ, साथ ही ये भी बताती हूँ कि आखिर पाकिस्तान ने अपनी जौहरी तनसीबात को इस कदर महफूज बनाया तो बनाया क्यों। तो जनाब इसका जवाब है भारत। वो ऐसे कि पाकिस्तान ने जिस दिन अपने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद डाली थी तब ही से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था भारत इसे। उसकी हर मुमकिन कोशिश थी कि किसी न किसी तरह रोक ले पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने से, क्योंकि इसे मालूम था कि न्यूक्लियर पावर बनने के बाद पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा, ताकत का तवाजुन कायम हो जाएगा खित्ते में, भारत की बदमाशी खत्म होकर रह जाएगी। और ये बात जाहिर है पाकिस्तान को भी मालूम थी। पाकिस्तान जानता था कि खतरा है उसकी न्यूक्लियर साइट्स पे भारतीय हमले का। भारत कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए। हद तो यह है कि खतरा था कि भारत महज रवायती हथियारों से ही नहीं बल्कि एटमी हमला भी कर सकता है पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर। और कई बार उसने हमले की कोशिश भी की पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर। वो अलग बात के नाकाम रहा। वो कैसे नाकाम बनाया हमने, ये सब उसका जिक्र फिर किसी वीडियो में करूंगी। खैर, भारत की इस कमीनगी के खतरे की वजह से पाकिस्तान ने अपनी जौहरी तनसीबात इस कदर महफूज बनाई कि एटम बम भी उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। भारत के अलावा भी दुनिया कब चाहती थी कि हम एटमी कुव्वत बने, इसलिए शदीद खतरा था। सो हमने अपने एटमी प्रोग्राम को आगाज ही से इंतहाई महफूज और एटम बम प्रूफ बना लिया था। यूं दोस्तों, ये तो वाज़ेह हो गया कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम तो क्या, एटम बम भी हमारी जौहरी तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। साथ ही भारत और इसराइल मिलकर भी हमारी एटमी ताकत खत्म नहीं कर सकते, बल्कि इन्होंने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों को सफाई हस्ती से मिटाने की ताकत रखता है। जाहिर है इन दोनों का चप्पा चप्पा हमारी रेंज में है। वो अलग बात, हम इंडिया के बारे में तो ये बात सरकारी तौर पे तस्लीम करते हैं पर इसराइल के बारे में नहीं। लेकिन सबको मालूम है कि पाकिस्तान के एटमी मिसाइलों की रेंज इसराइल तक है। अमेरिका, इसराइल और भारत तीनों मुल्कों की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान बैनुल बरे-आज़मी मिसाइल बना रहा है या बना चुका। लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम व दायम है कि क्या अमेरिका अपने स्पिरिट B-2 बमबार तैयारों से पाकिस्तान के एटमी प्लांट्स पर हमला कर सकता है या नहीं, भले ही इस हमले में महफूज रहे हमारी जौहरी तनसीबात। तो इसका साफ और वाज़ेह जवाब है कि नहीं, कभी नहीं कर सकता। आए समझते हैं। अमेरिका के स्पिरिट बमबार तैयारे यकीनन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल हैं, लेकिन ज़रा ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि स्टेल्थ तैयारे रडार पे नज़र ही नहीं आ सकते, पिक नहीं कर सकते उन्हें रडार। अल्लाह जाने ये बात क्यों मशहूर हो गई, शायद कम इल्मी की वजह से कर दी लोगों ने मशहूर, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। और वो ये कि किसी भी तैयारे की तरह स्टेल्थ तैयारे को भी शनाख्त कर लेता है रडार, पकड़ लेता है, उसे देख लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। हाँ, मगर आम तैयारों की निस्बत स्टेल्थ तैयारे कम काबिल शनाख्त होते हैं, लेकिन मुकम्मल नाकाबिल शनाख्त नहीं। असल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी करती ये है कि फाइटर जेट्स को आवाज़, आम रोशनी, इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे मुख्तलिफ ज़राए से ट्रेस होने से एक ख़ास हद तक बचा लेती है, क्योंकि ये या तो तैयारे के सिग्नल्स को कर लेती है जज्ब या फिर देती है उन्हें फैला, और फिर तैयारे या तो छोटे नज़र आते हैं या फिर धुंधले धुंधले। लेकिन 100% नाकाबिल शनाख्त नहीं बना सकती स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फाइटर जेट्स को। और ऐसा कैसे हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हो लेकिन उसका तोड़ मौजूद ना हो? इसलिए दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का भी तोड़ है। कुछ सेंसर्स ऐसे हैं जो स्टेल्थ तैयारों का भी खोज लगा लेते हैं। ये सेंसर्स पाकिस्तान समेत कई एक ममालिक के पास हैं, लेकिन क्योंकि ना तो ये सेंसर्स ज़्यादा महंगे हैं और ना ही नायाब, और सेंसर्स को भी छोड़ें, दंग रह जाएंगे आप ये जान के कि एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसे आप स्टेल्थ तैयारों का तोड़ कह सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी है पुराने रडार्स। बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने, पुराने रडार्स लेटेस्ट रडार्स की निस्बत ज़्यादा आसानी से शनाख्त कर लेते हैं स्टेल्थ तैयारों को, क्योंकि पुराने रडार्स के सिग्नल्स बहुत कमज़ोर होते हैं और यही उनकी स्ट्रेंथ है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए इन कमज़ोर और नहीव सिग्नल्स को फैला देना या जज्ब कर लेना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए B-2 स्पिरिट बमबार तैयारों को फौरन देख के फौरन मार गिराने की पूरी सलाहियत है पाकिस्तान के पास।
इन तैयारों के किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में हम इन्हें इंतहाई आसानी से गिरा सकते हैं, बल्कि जितनी आसानी से भारत के राफेल तैयारे गिराए थे ना हमने, उससे भी कहीं ज़्यादा आसानी से। और ये बात भी हवा में नहीं कर रही मैं, हरगिज़ मुबालगा राय नहीं, ये आए साबित करती हूँ। देखिए, मई 2025 में होने वाली पाक भारत फ़िज़ाई झड़प दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी और जदीद तरीन फ़िज़ाई लड़ाई थी। उसकी ख़ास बात ये थी कि डॉग फाइट नहीं हुई थी इसमें, यानी पाकिस्तान और इंडिया के तैयारे एक दूसरे की हदूद में जाके एक दूसरे से गुत्थम गुत्था नहीं हुए थे, बल्कि अपनी अपनी फ़िज़ाई हदूद में ही रहे थे वो, और वो भी तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला था दोनों ममालिक के तैयारों के बीच। हमारे शाहीनों ने अपनी फ़िज़ाई हदूद में रहते हुए ही अपने JF-17 थंडर और J-10C तैयारों से बियॉन्ड व्यूअल रेंज यानी BVR मिसाइल्स BL-15 फायर किए, जो सीधा जाके लगे थे भारतीय राफेल और दीगर तैयारों को। यूँ हमने अपने इलाके में रहते हुए 200 किलोमीटर दूर से गिरा डाले थे राफेल और दीगर भारतीय तैयारे। ये बहुत मुश्किल काम है, हम अपने कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके कि कैसे मारा था ये मार्का पाकिस्तान ने। खैर, राफेल गिराने के मुकाबले में B-2 स्पिरिट बम्बार्ड तैयारों को मार गिराना इसलिए आसान होगा हमारे लिए क्योंकि ये तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आके ही हमला कर सकते हैं। दूर रह के निशाना नहीं लगा सकते, ये दूर से ही बम नहीं मार सकते, क्योंकि जिस मकाम पर बंकर बस्टर बम गिराने होना एन उसी मकाम के 12 से 15 किलोमीटर ऊपर मौजूद होना लाजमी होता है इन तैयारों का। यूं ये उस मकाम के 12 से 15 किलोमीटर ऊपर से बंकर बस्टर बम गिरा देते हैं और तबाह कर देते हैं उस साइट को। यानी जैसे ही ये पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होंगे, पाकिस्तान उन्हें ट्रेस करके फ़ौरन ही मार गिराएगा। राफेल की निस्बत B-2 स्पिरिट बम्बार्ड तैयारों को गिराना ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। जाहिर है हमारे इलाके में जो आना पड़ेगा उन्हें हमले के लिए, इसलिए अमेरिका B-2 स्पिरिट बम्बार्ड तैयारों से बंकर बस्टर बमों के जरिए पाकिस्तान की एटमी तंसीबात या किसी भी जगह पर किसी भी सूरत हमला नहीं कर सकता। रही बात मिसाइल मारने की, तो जनाब पाकिस्तान के पास भी बैनुल बरे आज़मी मिसाइल हैं, भले ही हम ऐलान नहीं करते उनका। खुद अमरीकी रिपोर्ट्स हैं कि बैनुल बरे आज़मी मिसाइल बना रहा है पाकिस्तान। खैर, अमेरिका का ऐसा कतन कोई इरादा नहीं। मैंने तो महज मफरूज़े पे मबनी मगर निहायत अहम सवालात का जवाब दिया इस वीडियो में, ताकि आपको पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत का अंदाज़ा हो सके। और इस जवाब में इस बात को भी इग्नोर किया कि मक्का मुआहदे के तहत पाकिस्तान पर हमला तुर्की जैसे मजबूत फौजी कुव्वत पे भी हमला तस्वुर होगा। ऐसे में तुर्की क्या करेगा? और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के बड़े भाई चीन के किरदार पे बात ही नहीं की मैंने। यानी चीन ऐसा कभी नहीं होने देगा और भरपूर मदद करेगा हमारी। बस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अपनी दिफाई कुव्वत की एक झलक दिखलाई आपको। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या अमेरिका, इस्राइल और भारत के पास मक्का मुआहदे का कोई तोड़ है या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।